крутهای бобогӣ ву бибигӣ ву очагӣ. нархи асосии ино чанд сумӣ аст ай бобо? Баланд мо дар кӯҳҳои баланди водии Зарафшон ноҳияи Айнӣ қарор дорем. Танур ба ина крутам дар танур мепазанд. Як донаш чанд сум бошад? ина нигоҳ кунед чанд қадар лаяқ мекунад. фикр мекунам ба маза ҳам ҳаст. Lekin işe kurdum işe mektup. İn mağzi kudi nohiyay aynı ha. Kilogramаш чанд сум бобо? Салом алейкум мардуми Тоҷикистони азизи сарбаланд. Мо дар кӯҳҳои баланди водии Зарафшон ноҳияи Айнӣ қарор дорем. Нигоҳ кунед дар назди ҳама намуди мевагиҳои қоқ кардашуда, донагиҳои қоқ кардашуда ва крутҳои бобогиву бибигиву очагӣ. Амак таркиби ин қурут аз чӣ иборат аст? Чакка, қаймоқ. Чакка, қаймоқ ин барои чӣ? Тандурӣ. Тандуру пухтагӣ. Танур ба? Ина қурутам дар танур мепазанд. Тандурӣ мегӯянд. Ин маззаш аз ино фарқ мекунад, а? Фарқ мекунад. Фарқ мекунад. Хуб. Мана якта хӯрӣ. Хурданаш бефед. Шунидан кай бувад монанди чашидан. Хотир мечашем баъд аз он баҳо медем. Баъд аз хурданаш бефед. Время бефед. ин ҳама маҳсулоти худи ноҳияи Айнӣ ҳастанд, а? Айнӣ. Яки писта надорад Айнӣ? Не, писта не. Писти Тоҷикистон, инаш не Туркӣ. Инаш не Тоҷикистон, инаш не Туркӣ. Хуб ин қурутҳо ҳамаш не Айнӣ. акун нархи асосии ино чанд сумӣ аст ай бобо? Килош 25 сомон аст. ин ҳамин килош 25 сомон аст. ина нигоҳ кунед чанд қадар лаяқ мекунад. фикр мекунам ба маза ҳам ҳаст. Lekin işe kurdum işe mekrim. Tavakkal bak. Roziyan baba. Bismillahirrahmanirrahim. Yok ya. نه تو نبی نه چشی رو راحت نکنی یعنی چی گفتن نمیکنیم. از این خاطر هر وقتی که مثلا تونل شهرستان هم میگذره تقریبا 10 کیلومتر پای مفرد انمی اکو نومتون چی هست اکو؟ استنقل. نامی اکوی استنقل میگرد میابد اگه اینجا طوری که اکو اینجا نشون داده نمیشه لیکن انمی زنک این همینجا همین کلی هست. ماشین موندگی از زفیری. ماشین موندگی هست 77 چشیدنش بپلای نیم شب هم کار میکنه دویمو وقتی که از نام گم میزنید با شما با ارزان میکنن میتونن. این کس مردمی ناحیه عینی ها اکران کشلو کهرود اینجا باشه تو سلامت باشه. برای سفید برای کار. سلامت. این چیه بابا؟ چهارداره میگردیم پیستی بودم چهارمغز میخواین ساز واسه بزنگی زردن لختی. چند سمی؟ 15 سمی. 15 تومن. این از چیه بود؟ نمیاد این از کوه همینجا گرفته شده یا چیه؟ نه آوردگی نه. آوردگی نه؟ یغنو. شکست یغنو بخیر. هم یغنو با تریتوری عینی با دکتر نشود. یک دونش چند سم باشد؟ یکتش منمی یکت میشد 15 سم. 15 30 60 75 150 سومون. یک دونش 150 با ارزان میشد. لیکن اگر که در حقیقت مومیای گرانت احتمال ان همون کوهستانی بنهایت جای منظره های یغنوب دیدنی یغنوب رو استفاده ببره من نیز کفالت میتونم که با سلامتی شما مفید میشه زیرا که این از این مود دویم استفاده میسازیم. خب انا کنم این مغز خودی ناحیه عینی ها کیلوگرمش چند سوم بابا؟ کیلوگرمش 40 سم. کیلوگرمش 40 سم. کروتا کیلوگرمش 70 سم. 70 سم. این ارزان میشه. کسی که با خریداری کنه در نوبت دیگر چی میشه؟ ارزان میشه. سلامت باشه برادرای عزیز. دستگیری همدیگر را فراموش نسازید. با همدیگر به پیش میرویم. همراه امکی آستانه قل.